Once upon a time there was an old widow named Siti who lived alone in a remote village in the middle of the forest. Dahulu ada seorang janda tua bernama Siti yang tinggal sendirian di sebuah desa terpencil di tengah hutan. One day when he was looking for firewood in the middle of the forest, he met a witch who was known to be the strongest in the village. Suatu hari saat dia sedang mencari kayu bakar di tengah hutan, dia bertemu penyihir yang dikenal terkuat di desa tersebut. He got scary and ran away from the place. He had only run a few steps when the witch approached him and told him to stop. The witch asked, "Oh, old widow, do you have an unmarried daughter?" Dia takut dan lari dari tempat itu. Baru beberapa langkah dia berlari, penyihir itu mendekatinya dan menyuruhnya berhenti. Penyihir itu berkata, "Wahai janda tua, apakah engkau mempunyai anak perempuan yang belum menikah?" The old widow answered nervously, "No, because I live alone." The witch smiled while shaking the two fangs and gave some eggplant seed for the old widow to plant. "Plant this seed if you want to have a daughter," said the witch. Janda tua itu menjawab dengan gugup, "Tidak, karena aku tinggal sendiri." Penyihir itu tersenyum sambil menunjukkan kedua taringnya dan memberikan beberapa bibit terong untuk ditanam oleh janda tua itu. "Tanamlah benih ini jika kau ingin mempunyai anak perempuan," kata penyihir. Siti initially did not believe whether the witch really wanted to help her. He did not have time to ask the magician to continue talking. But there is nothing free in the world. Remember, at the age of 17 you have to hand it back to me. Since Siti also lived alone without thinking long, she immediately agreed to it. Siti awalnya tidak percaya apakah sang penyihir itu benar ingin membantunya. Belum sempat ia bertanya, sang penyihir melanjutkan berbicara. "Tapi semua tidak ada yang gratis di dunia ini. Ingat, pada usianya ke-17 tahun, anak itu harus kau serahkan kembali kepadaku." Karena Siti juga hidup sebatang kara, tanpa pikir panjang dia langsung mensetujuinya. The old widow went home and immediately planted the eggplant seeds gave by the witch in front of her house. Secret for them wholeheartedly, and 3 months later, a gold-colored eggplant looked special. Janda tua itu pulang dan langsung menahan biji terong pemberian penyihir itu di depan rumahnya. Ia merawatnya sepenuh hati hingga 3 bulan kemudian tumbuhlah terong berwarna keemasan dengan ukuran yang besar. Carefully she cut it open. How surprised she was to see a very beautiful and cute baby girl inside the eggplant. The baby presents added to the old widow happiness. She named the baby girl terong emas. Siti raised her with great affection, and 17 years later the baby grew into a very beautiful girl. Dengan hati-hati, dia membukanya. Betapa terkejutnya dia melihat bayi perempuan yang sangat cantik dan imut di dalam terong. Kehadiran bayi menambah kebahagiaan janda tua itu. Dia menamai bayi perempuan itu
terong emas. Siti membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan 17 tahun kemudian bayi tersebut tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Unfortunately, the witch did not forget her furniture. She returned and came to court. Terong emas, the old widow, to redland client and said, "Wait, a turned terong emas is sleeping." Siti worried to her daughter and said, "My child, take this out and go into the forest." While holding her, sayangnya penyihir itu tidak melupakan janjinya. Dia kembali dan datang menjemput terong emas. Janda tua itu berusaha tetap tenang dan berkata, "Tunggu sebentar, terong emas sedang tidur." Siti bergegas mengambil putrinya dan berkata, "Anakku, ambil ini dan pergilah ke hutan," sambil menyerahkannya. A pouch filled with many nails. Terong emas was confused but still obeyed her mother's command. She ran into the forest hastily, not knowing what was chasing her. Sebuah kantong berisi banyak paku. Terong emas bingung namun tetap menuruti perintah ibunya. Dia berlari ke dalam hutan dengan tergesa-gesa tanpa mengetahui apa yang mengejarnya. Soon a very shrill and joying laugh was heard throughout the forest. Due to her great courage, she dared to look back. How shocked she was to see a witch riding a flying broom chasing her. Terong emas ran again this time faster. Tak lama kemudian suara tawa yang sangat melengking dan bergetar terdengar di seluruh hutan. Karena pengetahuannya yang besar, ia memberanikan diri menoleh ke belakang. Betapa kagetnya ia berperang melihat seseorang penyihir mengendarai sapu terbang mengejarnya. Terong emas berlari lagi, kali ini lebih cepat. In the middle of her run, she remembered the pouch given by her mother. Without thinking, Terong emas took the nails from the pouch and threw them behind her. Magically, hundreds of bamboo shoots suddenly appeared from the ground, but the elder witch was able to pass through them very easily. Di tengah larinya, ia teringat akan kantong yang diberikan oleh ibunya. Tanpa pikir panjang, terong emas mengambil paku dari kantong tersebut dan melemparkannya ke belakang. Ajaibnya, ratusan bambu tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Namun penyihir pintar itu mampu melewatinya dengan sangat mudah. Terong emas became increasingly panicked and finally decided to take refuge in a cave. She waited until the sun was out from setting. Terong emas thought that the witch had left and she slowly got out of the cave. Terong emas semakin panik dan akhirnya memutuskan untuk berlindung di sebuah gua. Ia menunggu hingga matahari hampir terbenam. Terong emas mengira bahwa penyihir itu telah pergi dan ia perlahan keluar dari gua. Unfortunately, before she could even turn her head to make sure, the old witch swiftly caught Terong emas, using a very large net, took her away to a faraway place. Sayang, sebelum ia sempat menoleh untuk memastikan, nenek sihir itu dengan sigap menangkap terong emas dengan menggunakan jari yang sangat besar dan membawanya ke suatu tempat yang jauh.